बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस इलाके के अंदर पानी मौजूद था जो जानवरों को कुछ अरसा के लिए ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी था। फौज को ज़िंदा रखने के लिए ज़ख्मी घोड़ों और ऊँटों का गोश्त काफ़ी था। सुल्तान अयूबी ने शहर का मुहासरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सलीबी चैन से नहीं बैठे। हर रोज़ किसी न किसी जगह झड़प होती थी और दिन गुजरते जा रहे थे। सुल्तान अयूबी ने किले और शहर के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। कहीं से भी दीवार तोड़ने की सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मुहासरे का 16वां-17वां रोज़ था। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी अपने खेमे में बैठा अपने नायबीन वगैरह के साथ उस मसले पर बातें कर रहा था कि किले को तोड़ने की क्या सूरत इख्तियार की जाए। मुहाफिज ने अंदर आकर इतला दी कि सूडान के महाल से कासिद आया है। सुल्तान अयूबी तड़प कर बोला, उसे फ़ौरन अंदर भेज दो। और उसके साथ ही उसके मुंह से निकल गया, अल्लाह करे ये कोई अच्छी खबर लाया हो। कासिद अंदर आया तो सुल्तान अयूबी ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये कासिद नहीं, किसी दस्ते का कमांडर है। सुल्तान अयूबी ने बेताबी से पूछा, कोई अच्छी खबर लाए हो? बैठ जाओ। कमांडर ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, जिस रंग में सालार आज़म देखें। खबर इसलिए अच्छी नहीं कि हम सूडान में फ़तह हासिल नहीं कर सके, और इस लिहाज से खबर अच्छी है कि हमने अभी शिकस्त नहीं खाई और पिस्पा नहीं हुए। उसका मतलब यह हुआ कि शिकस्त और पिस्पाई के आसार भी नज़र आ रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने पूछा, साफ नज़र आ रहे हैं। कमांडर ने जवाब दिया, आपका हुक्म लेने आया हूँ कि हम क्या करें। हमें कुमक की शदीद ज़रूरत है। अगर हमारी ये ज़रूरत पूरी ना हुई तो पिस्पाई के बगैर चारा नहीं। सुल्तान अयूबी ने पूरा पैगाम सुनने से पहले उसके लिए खाना मंगवाया और कहा कि खाओ और पैगाम सुनाते जाओ। सुल्तान अयूबी की गैर हाजिरी में उसका भाई तकीउद्दीन मिस्र का कायम मुकाम अमीर मुकर्रर हुआ था। उसने सूडान और मिस्र की सरहद के करीब फ़िरौनों के ज़माने के खंडरों में सलीबियों का पैदा करदा एक बड़ा ही खतरनाक नज़रिया और ड्रामा पकड़ा था, और उसके फ़ौरन बाद उसने ये सोचकर सूडान पर हमला कर दिया था कि वहाँ मिस्र पर हमले की तैयारियां हो रही थीं। मुशीरों और सालारों ने उसे कहा था कि वह सुल्तान अयूबी से इजाज़त लेकर हमला करें, मगर तकीउद्दीन ने यह कहकर सूडान पर हमला कर दिया था कि वह अपने भाई को इसलिए परेशान नहीं करना चाहते कि वह सलीबियों के इतने ताकतवर लश्कर के खिलाफ लड़ रहा है। उसने जोश में आकर हमला तो कर दिया था, लेकिन यह कमांडर पैगाम लाया था कि सूडान में शिकस्त साफ नज़र आ रही है। आम कासद के बजाय तकीउद्दीन ने एक कमांडर को इसलिए भेजा था कि वह सुल्तान अयूबी को महाज की सही सूरत हाल फ़नी नुक्ता निगाह से सुना सके। उससे पहले सुल्तान अयूबी को सिर्फ ये इतला मिली थी कि तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला कर दिया है। कमांडर ने जो वाक़यात सुल्तान अयूबी को सुनाए वह मुख्तसरन ये थे कि तकीउद्दीन ने हक़ाइक़ पर नज़र रखने के बजाय जज्बे और जज्बात से मगलूब होकर हमले का हुक्म दे दिया। उसका जज्बा वही था जो उसके भाई सुल्तान अयूबी का था, लेकिन दोनों भाइयों की जंगी फ़हम फरासत में फ़र्क था। तकीउद्दीन ने जो फ़ैसला किया नेक नीयती और इस्लामी जज्बे के तहत किया, मगर वह इस हकीकत को नज़रअंदाज कर गया कि दुश्मन पर सोचे समझे बगैर टूट पड़ने को जहाद या जंग नहीं कहते। उसने सूडान में फैलाए हुए अपने जासूसों की रिपोर्टों पर भी पूरी तरह गौर ना किया। उनकी सिर्फ इस इतला पर तवज्जो मरकूज रखी कि सूडानियों को सलीबी कमांडर ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहाँ हमले की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तकीउद्दीन ने दुश्मन को तैयारी की हालत में दबोच लेने का फैसला कर लिया, मगर इस किस्म की इंतहाई अहम मालूमात हासिल ना की कि सूडानियों की जंगी ताकत कितनी है, वो कितनी ताकत लड़ाएंगे और कितनी रिजर्व में रखेंगे, उनके हथियार कैसे हैं, सवार कितने और प्यादा कितने हैं, और सबसे ज़्यादा अहम मसला ये था कि मैदान जंग किस किस्म का और मिस्र से कितनी दूर होगा, और रस्त के इंतजामात क्या होंगे। दो खराबियां तो इब्तदा में ही सामने आ गईं। एक ये कि सूडानियों ने बल्कि सलीबी कमांडरों ने तकीउद्दीन को सरहद पर रोका नहीं, उसे बहुत दूर तक सूडान के उस इलाके तक जाने के लिए रास्ता दे दिया जो बड़ा ही जालिम सहरा था और जहाँ पानी नहीं था। दूसरा नुकसान ये सामने आया कि तकीउद्दीन की फ़ौज दरअसल सलाहुद्दीन अयूबी की चालों पर लड़ने वाली फ़ौज थी, जो इंतहाई कम तादाद में दुश्मन के बड़े बड़े दस्तों को तहस नहस कर दिया करती थी। उस फौज को सिर्फ सुल्तान अयूबी इस्तेमाल कर सकता था। सुल्तान अयूबी आमने सामने की टक्कर से हमेशा गुरेज करता था। वह मुतहर्रक किस्म की जंग लड़ता था। तकीउद्दीन लश्कर कशी का कायल था। उस फौज में तजर्बाकार और जांबाज छापा मार दस्ते भी थे, लेकिन उनका सही इस्तेमाल सुल्तान अयूबी जानता था। सूडान में जाकर यूं हुआ कि फौज एक लश्कर की सूरत में बंधी रही और दुश्मन अपनी चाल चल गया। दुश्मन तकीउद्दीन को अपनी पसंद के इलाके में ले गया और उसकी फौज पर सुल्तान अयूबी के अंदाज के शब खून मारने शुरू कर दिए। तकीउद्दीन के जानवरों और जवानों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। छापा मार दस्तों के कमांडरों ने उसे कहा कि वो उन्हें सहरा में आज़ाद छोड़ दे, मगर तकीउद्दीन ने इस हदशे के पेश नज़र उन्हें कोई कार्रवाई ना करने दी कि जमीयत और मरकजियत ख़त्म हो जाएगी। जब रस्त का मसला सामने आया तो यह तकलीफ दा एहसास हुआ कि वो इतनी दूर चले आए हैं,
जहाँ तक रस्त को पहुँचते कई दिन लगेंगे और रस्त का रास्ता महफूज भी नहीं। हुआ भी ऐसे ही कि रस्त के पहले ही काफिले की इतला मिली कि दुश्मन ने उसे तबाह नहीं किया बल्कि तमाम तर रस्त और जानवर उड़ा ले गया है। उस हादसे की इतला पर छापा मार दस्तों के एक सीनियर कमांडर और तकीउद्दीन में गर्मा गर्मी हो गई। कमांडर ने कहा कि वो लड़ने आए हैं और लड़ेंगे, लेकिन इस तरह नहीं कि दुश्मन शब खून मार रहा है, रस्त लूट कर ले गया है और हम मरकजियत के पाबंद बैठे रहें। तकीउद्दीन ने हुक्म के लहजे में सख्त कलामी की तो कमांडर ने कहा, आप तकीउद्दीन हैं, सलाहुद्दीन नहीं। हम इस अज़म और इस तरीके से लड़ेंगे जो हमें सलाहुद्दीन अयूबी ने सिखाया है। हम छापा मार हैं, हम दुश्मन के पेट के अंदर जाकर उसका पेट चाक किया करते हैं। आपका ये लश्कर भूखा मर रहा है और रस्द दुश्मन ले गया है। हम दुश्मन की रस्द लूट कर अपनी फौज को खिलाने के आदी हैं। वाक़या निगार लिखते हैं कि तकीउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि छापा मारू का ये कमांडर किस जज्बे से पागल हुआ जा रहा है। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं ज़ाते बारी ताला के अजाब से डरता हूँ। मैं उन जांबाजों को जो फ़लस्तीन में लड़ते हुए आए हैं नाहक मुंह के मौत में नहीं धकेलना चाहता। फिर आपको हमला भी नहीं करना चाहिए था। कमांडर ने कहा, हम में कौन है जो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार नहीं। हम मौत के मुंह में आ चुके हैं और यही मुसलमान की शान है कि वह मौत के मुंह में जाकर अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करता है। आप जज्बात से निकलें, हम दुश्मन के जाल में आ चुके हैं। तकीउद्दीन कोई ऐसा अनाड़ी भी नहीं था। उसे सुल्तान अयूबी के ये अल्फाज याद थे कि अपने आप को बादशाह समझकर किसी को हुक्म न देना और मैदान जंग में जाकर अपनी गलतियों से चश्म पोशी ना करना। उसने इस कमांडर की सख्त कलामी को गुस्ताही ना समझा और उसी वक्त तमाम आला कमांडरों को बुलाकर जंग की सूरत हाल और आइंदा कदाम के मुतल्लिक बातचीत की। फैसला हुआ कि छापा मारू को जवाबी कार्रवाइयाँ करने के लिए फैला दिया जाए। रस्त के रास्ते को भी छापा मार अपनी हिफाजत में ले लें। फौज के मुतल्लिक ये फैसला हुआ कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम करके दुश्मन पर 3 अतराफ से हमला किया जाए। तकीउद्दीन ने अपने पास जो महफूजा रखा वो हासा कम था। उस तकसीम और तरतीब से ये फ़ायदा हुआ कि फ़ौज इस इलाके से निकल गई जहाँ पानी नहीं था, रेत और टीलों का समुंदर था, मगर फ़ौज बिखर गई। दुश्मन ने तीनों हिस्सों पर हमले करके उन्हें और ज़्यादा बखेर दिया। जानी नुकसान बहुत होने लगा। नहायत तेज़ी से कमांडरों ने अपने अपने दस्तों को अलग अलग करके उसी नवीयत की जंग शुरू कर दी जो उन्हें सुल्तान अयूबी ने सिखाई थी, मगर साफ पता चल रहा था कि वह जीत नहीं सकेंगे। उन्होंने जज्बा कायम रखा। रस्द और कुमक का सवाल ही खत्म हो गया था। वो शब खून मारते और खाने पीने के लिए कुछ हासिल कर लेते थे। छापामार दस्ते नहायत जांबाजी से शब खून मारते, दुश्मन का नुकसान करते और जो हाथ लगता वो मुख्तलिफ दस्तों तक पहुंचा देते थे। मरकजी कमान ख़त्म हो चुकी थी। तकीउद्दीन अपने अमले के साथ भागता दौड़ता रहता था। जज्बे की हद तक वो मुतमईन था। उसे कहीं से भी ऐसी इतला ना मिली कि किसी दस्ते या जमात ने हथियार डाल दिए हों। जंग छोटे छोटे मार्कों और झड़पों में तकसीम होते होते आधे सूडान तक फैल गई। मुसलमान कमांडरों ने फर्दन फर्दन ये फैसला कर लिया कि वो छापा मार किस्म की जंग लड़ते रहेंगे, सूडान से निकलेंगे नहीं। दुश्मन का नुकसान भी हो रहा था। एक वक्त आ गया जब दुश्मन परेशान हो गया कि मुसलमानों को सूडान से किस तरह निकाला जाए। मुसलमान फौजी सहराओं, बियाबानों और देहाती आबादियों में फैल गए थे। अब मरकज़ को यह भी पता नहीं चलता था कि जानी नुकसान कितना हो चुका है और कितनी नफरी बाकी है। यह अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि दुश्मन भी मुसीबत में मुब्तला है और अब वो मिस्र पर हमला नहीं कर सकेगा। मगर इस तरीक़ा जंग से कोई ठोस फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता था। कोई इलाका फ़तह नहीं किया जा सकता था। फ़ौज मरती जा रही थी। उन हालात में तकीउद्दीन ने सुल्तान अयूबी को अपने एक कमांडर की ज़ुबानी पैगाम भेजा। उसने कहा कि सूडान की मुहिम सिर्फ इसी सूरत में कामयाब हो सकती है कि उसे कुमक मिल जाए। उसकी तमाम फ़ौज छापामार पार्टियों में बट गई थी। उन पार्टियों की कार्रवाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए मज़ीद फ़ौज की ज़रूरत थी। तकीउद्दीन ने सुल्तान अयूबी से पूछा था कि कुमक ना मिल सके तो क्या वो सूडान में बिखरी हुई फ़ौज को यकजा करके मिस्र वापस आ जाए। मिस्र में जो फ़ौज थी वो मिस्र के अंदरूनी हालात और सरहदों की हिफाजत के लिए भी नाकाफ़ी थी। उसे महाज पर ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुल्तान अयूबी पिस्पाई का कायल नहीं था। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो अपने भाई को पिस्पाई का हुक्म दे या नहीं, लेकिन हकायक उसे मजबूर कर रहे थे। वो कमक नहीं दे सकता था। वह खुद कमक की ज़रूरत महसूस कर रहा था। वो गहरी सोच में खो गया। तकीउद्दीन के उस कासद ने सुल्तान अयूबी को सूरत हाल तो बता दी, लेकिन सलीबियों और सूडानियों ने वहाँ जो एक और महाज खोल दिया था वो ना बताया। गालबन उस कमांडर को मालूम ना होगा। ऐसे इंकशाफात बहुत बाद में हुए थे। तकीउद्दीन की फ़ौज 10-10, 12-12 की टोलियों में बिखर कर लड़ रही थी। बाद इलाकों में खाना बदोशों के झोंपड़े और खैमे भी थे। बाज़ जगहें हरी भरी और सरसब्ज भी थीं
اور بیشتر علاقے بنجر، ویران اور ریگستان تھے۔ ایک شام 3 چھاپہ مار مجاہدین واپس اپنے ایک سینئر کمانڈر کے پاس آئے۔ ان میں 2 زخمی تھے۔ انہوں نے سنایا کہ ان کی پارٹی میں 21 افراد تھے اور 22واں پارٹی کمانڈر تھا۔ دن کے وقت یہ پارٹی ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ پارٹی کمانڈر ادھر ادھر اس طرح ٹہل رہا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو یا کسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ ایک سوڈانی شتر سوار گزرا اور پارٹی کمانڈر کو دیکھ کر رک گیا۔ کمانڈر اس کے پاس گیا اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا باتیں کی۔ شتر سوار چلا گیا تو پارٹی کمانڈر نے اپنے 21 جانبازوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ 2 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اس شتر سوار نے پارٹی کو اپنے گاؤں میں مدعو کیا ہے۔ رات کو گاؤں والے پارٹی کو اپنا مہمان رکھیں گے اور دشمن کی ایک جمعیت کی جگہ بھی بتائیں گے۔ تمام جانباز بہت خوش ہوئے۔ کھانا دانا ملنے کے علاوہ دشمن پر حملے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ سب اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کے دیکھا کہ صرف 3 جھونپڑے تھے۔ ادھر ادھر درخت تھے اور پانی بھی تھا۔ سپاہیوں کو جھونپڑوں کے باہر ڈیرے ڈالنے کو کہا گیا۔ پارٹی کمانڈر ایک جھونپڑے میں چلا گیا۔ باہر مشعلیں جلا دی گئیں اور سب کو کھانا دیا گیا۔ پارٹی کمانڈر نے کہا کہ سب سو جاؤ، حملے کے وقت انہیں جگا لیا جائے گا۔ تھکے ہوئے سپاہی سو گئے۔ یہ 3 جو واپس آئے تھے ان میں سے ایک سو نہ سکا یا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایک جھونپڑے میں عورتوں کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، جھونپڑے میں پارٹی کمانڈر 2 نہایت حسین لڑکیوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا اور شراب چل رہی تھی۔ لڑکیاں صحرائی لباس میں تھیں لیکن صحرائی لگتی نہیں تھی۔ اس سپاہی کو باہر کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ چاندنی میں اس نے دیکھا کہ بہت سے آدمی آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں تھیں۔ سپاہی جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جھونپڑے میں کوئی داخل ہوا۔ اس کی آواز سنائی دی، کیوں بھائی کام کر دیں؟ پارٹی کمانڈر نے کہا تم آ گئے، سب سوئے ہوئے ہیں، ختم کر دو۔ اور لڑکیوں کے کہے سنائی دیے۔ وہ آدمی جو آ رہے تھے سوئی ہوئی پارٹی پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ تو سوتے ہی ختم ہو گئے اور جو جاگ اٹھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ سپاہی چھپا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے اپنے 2 ساتھی بھاگتے نظر آئے۔ موقع دیکھ کر یہ سپاہی بھی بھاگ اٹھا اور اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملا۔ وہ دونوں زخمی تھے، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پارٹی کمانڈر شتر سوار کے دیے ہوئے لالچ میں آ گیا تھا جو پہلے سے ہی دشمن کا ایجنٹ تھا اور اپنے آدمیوں کو مروانے کا موقع دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے بکھرے ہوئے مسلمان دستوں کو ختم کرنے یا اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دشمن انسانی فطرت کی کمزوریوں کو استعمال کر رہا تھا۔ ان حالات میں لڑنے والے سپاہیوں کو پیٹ اور جنس کی بھوک بہت پریشان کیا کرتی ہے۔ دشمن مجاہدین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حملے الگ کر رہا تھا اور نفسیاتی ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا۔ ایسے چند اور واقعات ہوئے، مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ایسے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ چھاپہ مار دستے کا ایک کمانڈر عطاء الہاشم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دستہ 3-4 پارٹیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ مصر سے آنے والی رست کا راستہ تھا۔ عطاء الہاشم نے اپنے صرف ایک دستے سے، جس کی نفری 100 سے کچھ کم تھی، رست کے تمام تر راستے کو محفوظ کر دیا تھا۔ رست پر چھاپہ مارنے والے دشمن کا اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اس کے جانباز اچانک جھپٹ پڑے تھے۔ سوڈانیوں نے انہیں ختم کرنے کے لیے بہت جتن کیے لیکن 5-6 جانبازوں کو شہید کرنے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ عطاء الہاشم ٹیلوں میں ڈھکی ہوئی ایک جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 جانباز تھے۔ یہ اس نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسے صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں 2 لڑکیاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ نظر آئیں۔ عطاء الہاشم کو دیکھ کر تینوں اس کے پاس آ گئے۔ لڑکیاں سوڈانی معلوم ہوتی تھی لیکن انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بہروپ لگتا تھا۔ ان کے چہروں پر گرد تھی، چہرے اداس تھے اور تھکن بھی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکیاں ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے ہو گئیں۔ یہ جھجک اور شرم کا اظہار تھا۔ اس آدمی نے کچھ مصری اور کچھ سوڈانی زبان میں کہا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عطاء الہاشم سوڈان کی زبان جانتا تھا۔ وہ چھاپا مار تھا۔ سوڈانی علاقے میں کمانڈو کارروائیوں کی کامیابی کے لیے اس نے سوڈانی زبان سیکھی تھی۔ اس کے پاس خوراک کی کمی نہیں تھی۔ وہ رست کا محافظ تھا۔ 2-3 بار رست گزری تھی جس میں سے اس نے اپنے دستے کے لیے بہت سارا راشن پانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو کھانا دیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ ان کا گاؤں جنگ کی زد میں آ گیا ہے۔ کبھی سوڈانی آ جاتے تھے تو کبھی مسلمان، دونوں گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو فوجیوں سے چھپاتا پھرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کوشش میں ہے کہ مصر چلا جائے مگر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس نے عطاء الہاشم سے کہا کہ وہ انہیں مصر پہنچا دے۔
اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا، تم لوگ اس جگہ کب تک رہو گے؟ جب تک رہوں گا تم تینوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا، عطاء الہاشم نے جواب دیا۔ آپ ان دونوں لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ میں چلا جاتا ہوں، میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی دشوار ہے، ایک لڑکی نے معصوم لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کو اپنا گھر اور بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ سب یاد آتے ہیں، عطاء الہاشم نے جواب دیا، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کھانا کھا کر پانی پی کر ان کے جسموں میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی ہو۔ ایک لڑکی تو خاموش رہی، دوسری کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے جتنی بھی باتیں کی ان میں عطاء الہاشم اور اس کے جاں بازو کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عطاء الہاشم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تینوں کو اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو بلایا، انہیں کہا کہ اس سوڈانی کا پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گرا کر پاؤں باندھ دیے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ عطاء الہاشم نے ایک سپاہی سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ سوار ہو گیا۔ عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو اٹھا کر کھڑا کر کے دو تیر انداز بلائے، انہیں کہا کہ میرے اشارے پر لڑکیوں کی آنکھوں کے درمیان ایک ایک تیر چلا دیں اور گھوڑ سوار گھوڑے کو ایڑ لگا دے۔ گھوڑے کے پیچھے سوڈانی بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا، اسے معلوم تھا کہ گھوڑا دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تیر اندازوں نے ایک ایک تیر کمانوں میں ڈال دیا اور گھوڑ سوار نے باگیں تھام لی۔ عطاء الہاشم نے سوڈانی لڑکیوں اور آدمیوں سے کہا، میں تم تینوں کو صرف ایک بار کہوں گا کہ اپنی اصلیت بتا دو، جس مقصد کے لیے آئے ہو صاف بتا دو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ بھی خاموش تھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں مشورہ کر لیا۔ سوڈانی نے کہا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دے گا۔ عطاء الہاشم اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ سچ بولے گا تو اسے کھولا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، وہ پتھر دل انسان، تیرے پاس اتنی خوبصورت لڑکیاں لایا ہوں اور تو انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہیں اپنے پاس رکھ اور اپنے دستے کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جا۔ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے تو اپنی قیمت بتا، سونے کے سکے مانگ، کچھ اور مانگ، شام سے پہلے لا دوں گا۔ عطاء الہاشم اٹھا اور سوار سے کہا، گھوڑا دل کی چال 15-20 قدم چلاؤ۔ گھوڑا چل پڑا۔ چند قدم آگے گیا تو سوڈانی بلبلا اٹھا۔ عطاء الہاشم نے کہا، رک جاؤ۔ گھوڑا رکا تو عطاء الہاشم نے اس کے پاس جا کر کہا کہ وہ سیدھی باتیں کرنے پر آ جائے۔ وہ مان گیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ سوڈانی جاسوس ہے اور صلیبیوں نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہیں اور صلیبیوں نے انہیں تحریب کاری کے فن کا ماہر بنا رکھا ہے۔ عطاء الہاشم نے اس کے پاؤں کھول دیے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ کام دیا گیا ہے کہ سوڈان میں پھیلے ہوئے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے چاندی کا چکمہ دے کر انہیں اور ان کے سپاہیوں کو ختم یا قید کرا دیا جائے یا انہیں اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس نے بتایا کہ عطاء الہاشم نے رسد کا راستہ ایسی خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپہ ماروں کا جانی نقصان بھی ہوا اور رسد بھی نکل گئی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ عطاء الہاشم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے اسے قتل کر دے یا اسے ایسے پھندے میں لے آئے کہ اسے قتل یا قید کر لیا جائے، اور اگر وہ ایمان کا کچا ثابت ہوا تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ یہ سوڈانی حیران تھا کہ عطاء الہاشم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو قبول نہیں کیا۔ اس نے جب عطاء الہاشم سے پوچھا کہ اس نے لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کی اس پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا ہے، تو عطاء الہاشم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ایمان کا کچا نہیں۔ عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ زیادہ باتیں کرنے والی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عطاء الہاشم نے بتایا کہ انہیں وہ کل صبح اپنے ہیڈ کوارٹر میں سالار اعلیٰ تقی الدین کے پاس لے جائے گا یا بھیج دے گا۔ اس نے سوڈانی کو لڑکیوں سمیت اس ہدایت کے ساتھ اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا کہ انہیں الگ الگ رکھا جائے۔ ان کی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے پاس ایک ایک خنجر تھا۔ آدمی کے پاس ایک پوٹلی تھی جس میں حشیش بندھی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے ٹولی کو کچھ دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتا دیا کہ یہ تینوں جاسوس اور تخریب کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ یہ یہاں ہیں اور انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کریں۔ ان انتظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی۔ اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے لڑکیوں اور مرد کو کس طرح لٹایا ہے۔ وہ خود ایک ٹیلے کے ساتھ لیٹا تھا جہاں وہ اپنے سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ یہ کتنی خوبصورت اور بظاہر کیسی معصوم سی لڑکیاں ہیں اور ان سے کتنا غلیظ اور کتنا خطرناک کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کسی باعزت گھرانے میں دلہنیں بن کر جاتی۔
उसे अपनी बीवी याद आ गई, जो दुल्हन बनकर उसके घर आई थी तो उन्हीं की तरह जवान और दिलकश थी। अपनी बीवी की याद उसे रोमान अंगेज तस्वुरात में ले गई। उस वीरान सहरा में, जहां वह मौत के साथ आंख मचोली खेल रहा था, उन तस्वरों ने उस पर नशा तारी कर दिया। मैदान जंग में सिपाही ऐसे ही तस्वरों और बड़ी ही दिलकश यादों से दिल बहलाया करते हैं। चांदनी निखर आई थी। सहरा की चांदनी बड़ी ही शफाफ और खुनक हुआ करती है। उसकी हुनकी में ऐसा तासुर था जो जहन और दिल से मौत के खौफ को धो डालता है। अताउल हाशिम उठा और उस अंदाज से हरामा हरामा उस जगह गया जहां लड़कियां सोई हुई थीं, जैसे वो हिफाजती इंतजाम का मुआयना करने जा रहा हो। वो इकट्ठी सो रही थी। उनके इर्द गिर्द सिपाही सोए हुए थे। सूडानी आदमी कुछ दूर 3 सिपाहियों के नरगे में सोया हुआ था। अताउल हाशिम ने एक लड़की के पाँव को अपने पाँव से दबाया। लड़की की आंख खुल गई। अताउल हाशिम को चांदनी में पहचान कर वो उठ बैठी। अताउल हाशिम ने उसे उठने और साथ चलने का इशारा किया। लड़की उस मुसरत के साथ उठी कि इस पत्थर जैसे कमांडर पर उसकी जवान उस्मानियत का जादू चल गया है। वो उसके साथ चल पड़ी। अताउल हाशिम ने देखा कि उसके सिपाही कैसी बेहोशी की नींद सोए हुए हैं कि उन्हें यह खबर भी नहीं कि कोई आदमी उनके दरमियान से लड़की को उठा कर ले जा रहा है। उसे अपने सिपाहियों पर गुस्से के बजाय तरस आ गया, जो एक गैर यकीनी सी जंग लड़ रहे थे। किसी बाकायदा कमान और कंट्रोल के बावजूद वह नज्मो जब्त की पाबंदी कर रहे थे। लड़की को वो अपनी जगह ले गया। लड़की के सर पर अब ओढ़नी नहीं थी। चांदनी उसके बिखरे हुए बालों को सोने के तारों का रंग दे रही थी। वो कुछ देर लड़की को देखता रहा और लड़की उसे देखती रही। लड़की ने नशीली आवाज में मुस्कुरा कर कहा, मैं हैरान हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। मुझे आपके पास आप ही के लिए लाया गया है। क्या आप मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करते? वो उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे बुत बन गया हो। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों के साथ लगा लिया और बोली, मैं जानती हूँ आपने मुझे क्यों बुलाया है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बाप मेरी तरह का एक मर्द होगा। अताउल हाशिम ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मैं भी बाप हूँ। हम दोनों बापों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। वो बाप कितना बेगैरत है और मैं हूँ कि गैरत की पासबानी के लिए अपने बच्चों को यतीम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई बाप नहीं, लड़की ने कहा। देखा होगा, उसकी सूरत याद नहीं। क्या मर गया था? यह भी याद नहीं। और माँ? कुछ भी याद नहीं, लड़की ने कहा। यह भी याद नहीं कि मैं किस घर में पैदा हुई थी या किसी खाना बदोश के खैमे में। मगर यह वक्त ऐसी बेमज़ा बातें करने का नहीं। हम सिपाही यादों से मज़े हासिल किया करते हैं, अताउल हाशिम ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जहन में भी तुम्हारे माजी की चंद एक यादें ताज़ा कर दूँ। मैं खुद एक हसीन याद हूँ, लड़की ने कहा। जिसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार जाती हूँ वो हमेशा याद रखता है। मेरी अपनी कोई याद नहीं। अपने आप को हसीन नहीं, एक गलीज याद कहो, अताउल हाशिम ने कहा। मुझे तुम्हारे जिस्म से सलीबियों के, सूडानियों के, मुसलमानों के और बड़े ही गलीज इंसानों के गुनाहों की बू आ रही है। तुम मेरे करीब आओगी तो मुझे मतली आ जाएगी। तुम्हें कोई मर्द याद नहीं रखता। तुम जैसी लड़कियों के शिकारी आज यहाँ और कल वहाँ होते हैं। दूसरा शिकार मिल जाता है तो पहले को भूल जाते हैं। तुम्हारा ये हुस्न चंद दिनों का मेहमान है। तुम मेरी कैद में हो। मैं तुम्हारा ये चेहरा इसी वक्त सजा के तौर पर जख्मी करके हमेशा के लिए मकरू बना सकता हूँ, मगर ऐसी ज़रूरत नहीं। यह सहरा, शराब, हशीश और बदकारी तुम्हें साल के अंदर अंदर मुरझाया हुआ फूल बना देगी, जिसे लोग उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ये सलीबी और ये सूडानी तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल देंगे। तुम बड़े ही घटिया इंसानों के लिए तफरीह का जरिया बन जाओगी। मेरी एक बेटी है जो तुमसे 2-3 साल छोटी होगी। उसकी शादी एक बाइज्जत जवान के साथ होगी, जो मेरी तरह कमर से तलवार लटकाकर बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े पर सवार हुआ करेगा। वो मेरी तरह मैदान जंग का शहजादा होगा। मेरी बेटी दुल्हन बनेगी अपने खामद के दिल में और उसके घर में राज करेगी। लोग मेरी बेटी को एक नज़र देखना चाहेंगे, मगर देख नहीं सकेंगे। मैं भी उस पर फख्र किया करूंगा और उसका खामद उसके साथ इतनी मोहब्बत करेगा कि वो बूढ़ी हो जाएगी तो भी मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। तुम्हें देखने के लिए कोई भी बेताब नहीं होता, क्योंकि तुम एक नंगा भेद हो। तुम्हारी इज्जत किसी के दिल में नहीं और कोई भी नहीं जो तुम्हें मोहब्बत के काबिल समझेगा। आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लड़की ने ऐसी आवाज़ में पूछा जो उसकी अपनी नहीं लगती थी। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम जैसी बेटियां मुकद्दस होती हैं, अताउल हाशिम ने जवाब दिया। हम मुसलमान लोग बेटी को अल्लाह का पैगाम समझते हैं। अगर तुम असमत और मजहब के मानी समझ लो तो तुम पर अल्लाह की रहमत बरस जाएगी, मगर तुम समझ नहीं सकोगी क्योंकि तुम इस मोहब्बत से वाकिफ नहीं, ये रूह की गहराइयों तक पहुंचा करती है। तुम बदनसीब हो। तुमने मर्दों की हवस देखी है, मोहब्बत नहीं देखी। अताउल हाशिम आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा। उसके लबो लहजे और अंदाज का अपना एक तासुर था, लेकिन लड़की इस पर हैरान हो रही थी।
کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرا بھر اہمیت نہیں دی۔ عطاء الحاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سر تا پا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بےتاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں بھی نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تحریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا زہر ملا دیا۔ اس نے عطاء الحاشم سے بہت سی باتیں پوچھی جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں رہی تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، عطاء الحاشم نے کہا۔ کل صبح تمہیں اپنے سالار اعظم کے حوالے کر دوں گا، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جو ہمارے قانون میں لکھا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں تمہیں بیٹی بنا سکتا ہوں، بیوی نہیں، عطاء الحاشم نے کہا، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں مجبور ہو، تم میری پناہ میں بھی ہو اور میری قید میں بھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرگے میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطاء الحاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ لڑکی عطاء الحاشم کو چکما دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چوگے میں کہیں رکھی تھی۔ وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی۔ وہ چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے، اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھاگنے کے جتن کر رہا تھا۔